Hello guys! Yay! Part 4 na. Wala pa. Part 0 pala tayo. Wala pang susubscribe. Sige na, please subscribe ka na. Please. Please na. Comment kayo dyan. Subscribe na po ako. Or subscribe na po Ate LJ. Aalis na daw sila. Patay mo muna yan, anak. Ano ba yun? Okay, dun tayo nag-sleep. Okay, mommy. Dala natin yan, ha? Ano ba yan? Ayaw ko siya. Suotin nyo na yan. At let's go. Here we go. Tara na. Ay, dalhin pa natin yung yung mga gamit natin. Yay! Yung mga gamit lang natin. Yung mga gamit lang, ha? Walang mga toys. Yari kayo sa akin. Wala kayo toys. Toys, ha? Atin ko na to, ha? Wala na dito loading. Ayan na, guys. Ayun na, guys. Kasi dadalhin namin ang may susuotin namin. Susuotin namin, guys. Yung masuotin mo na to. Okay. Susuotin ko to. Ikaw, diba ang angas ko? Ponis ko, buhay daw. Bogi ko, ang angas ko. Baby ko. Ay, sorry. Laki na si baby. At bibigyan ko siya, baby girl. Tara na. Here we go. Tara. Wait lang, may aayusin lang ako. Ha? Ayun na nga, guys. Ate, saan ka na? Ay, dito, sa utak mo, be. Di mo alam. Tanggalin ko pa yung utak ko, eh. Ay! Let's go. Here we go. Tala na. Okay. Ayan na, guys. Ito kasi papi ko. Ano ba be? Di ka naman nakakatawa. Subscribe nyo yan, ha. Ito yung subscribe. Something you mean happen mattered hanya dahil tanggalin ko na to. Bibili mo na ako, guys. Wag na nga. Guys, comment kayo. No. Comment kayo. Yes. Comment kayo. No. Comment kayo. Yes. Yes, dapat. Ito yung yes. Y. And sundan nyo lang to. Y-E-S. Ay,
Y, E, S. S, diba? Basyo. Toka boka. Kasi sakit ka ba? Kung sasalita, boy. Ayan ang part 4 na part 0. Wala pa guys part 0 or hindi? Aray ko, bakak. English tayo, part 0. Ay. Woo, woo. 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 Woo. Ang ganda to! Saan mo to nabili? Kamukha niya to! Kamukha niya to! Yaman na nga. Ano daw na pinsan? I have a picture reading. Ano ba guys? Ano to guys? SOS. Ano yan guys? Comment kayo. Ano yun? Bawal kayo. Ay, joke lang. Hindi naman ako ano eh. Ay, joke lang. Ay, joke lang. Huwag kayo malikot. Gusto ko yun. More. See more. 16. Only. Customer. What do you see? Our daughter, no way gone. Our gonna begin. You is done. I was wrong again. Oo nga. Oo nga. Oo. Oo. Wala kang electric pan na? Hindi nakakasaksak. English. Sige na. Wala naman dito ako eh. Charot. Ay, ito na daw kakasal na sila. Nini, sexy. Dito na sila. Ang BGC. Love my gift. Hello, are you me? Okay. 1, 2, 4, 6, 8, 8, 8, 8, 8. Kunin ko to, isang lahat.
Upsi. La. This meaning no sorry. Stars An airplane. Brum brum brum. Brum. Brum brum 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 brum. Brum brum brum. Brum brum brum. Boom boom boom. Brum brum brum. Brum brum brum. Ayan na guys, brum brum lang ako dito. Ayun na nga guys. Today na nga guys. Today my life. Today my life. Today my life. Mare! Uy, Mare! Saan ka na galing? Kabantay lang, syempre. Tigili-gili-gili, tingiling-giling. Tigili-gili-gili, Ito na naman tayo sa Kakabako. Nood na lang tayo, guys. Wait lang, burahin ko muna to.